Alhamdulillah, untuk waktu kali ini kita alhamdulillah diberi kesempatan, insya Allah akan mendengarkan nasihat beliau, hikmah beliau, ilmu beliau. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, kita mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau sampaikan, kita mendapatkan keberkahan yang tercurah kepada kita, kepada keluarga kita, pada tetangga-tetangga kita, pada saudara-saudara kita, anak keturunan kita, dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Inden. Mari saya persilakan kepada beliau untuk mengeluarkan nasihat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. نحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا وإياكم للصلاة في المسجد ونحن وإياكم ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa menggerakkan tubuh ini menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. وكل واحد منكم له طلبات من الله. Dan setiap kita semua satu persatu memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. ربما بعضكم يبحث عن الصحة، وبعضكم يبحث عن المال، وبعضكم يبحث عن السيارة، وبعضكم يبحث عن الزوجة، وهكذا. Banyak sekali di antara kita yang masih di luar sana, masih mencari kekayaan, mencari dunia, mencari mobil, mencari cewek. ولا بد أن نعرف جيدا أن المعطي هو الله. Dan kita harus tahu bahwa yang memberi secara hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala. من أجل هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون حزينا أبدا. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim jangan sampai bersedih selamanya. لأنه يعرف أنه من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. Kenapa? Karena termasuk salah satu rukun iman adalah kita yakin kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa هل taala. اخترت أيها المسلم لونك وطولك وعرضك؟ اخترت اللون حق الطول. Apakah kalian memilih warna kulit ketika kalian lahir? من منكم قال أنا أريد أن أكون بوتي هيطم شوكولات؟ Apakah kalian lahir memilih putih, hitam, coklat? أنت خلقت هكذا فقلت الحمد لله. Kamu ya diciptakan seperti ini, maka katakanlah alhamdulillah. وكذلك عبادتك لا تتركها. Maka dari itu ibadahmu kepada Allah jangan sampai sekali-kali ditinggalkan. لا تنظر إلى الدنيا هذا عنده سيارة زين، هذا عنده بيت جميل أريد مثله. Ketika kita melihat teman kita, tetangga kita, sesamping kita melihat punya mobil mewah, punya rumah besar, tentu saya ingin seperti mereka. أنت عليك أن تذكر الله وأن تمشي في الأرض وأن تطلب من الله ما تريد. Maka kalian harus berzikir kepada Allah, ingat Allah dan berjalan di muka bumi ini selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. إذا كنت مع ذكر الله فأنت في الطمأنينة. Insya Allah ketika kita selalu berzikir kepada Allah, kita selalu tenang, tentram dan syahdu. أما إذا كنت مع طلب الدنيا فأنت مهموم. Ketika kalian yang diincar prioritas utama hanyalah dunia, maka hati kita akan selalu kurang tentram. كل يوم تقول لماذا هذه ليست السيارة حقي؟ لماذا ليس هذا البيت لي؟ Kalau ambisi kita selalu dunia, maka setiap hari melihat samping masih mobilnya bagus sekali, kenapa mobil saya kurang bagus? Rumah samping saya bagus sekali, kenapa rumah saya jelek? الرسول وصل إلى المدينة وجد بعض الأنصار تجار كبار. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Rasulullah bertemu dengan para Ansar, para penduduk Madinah, orang-orang kaya, orang-orang bisnismen hebat. هل عرفتم أن الرسول خرج إلى السوق ليصبح غنيا مثلهم؟ Apakah kalian melihat Rasulullah lalu pergi ke pasar, berambisi, ingin berbisnis, lalu ingin menjadi kaya seperti mereka? رسول الله لم يطلب المال يوما من الأيام. Rasulullah tidak pernah berambisi mencari harta. لكن رزقه ميسر من الله. Tapi rezekinya Rasulullah selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ملك أرضا كبيرة في المدينة تسمى أرض فلك. Rasulullah SAW di Madinah itu punya aset tanah yang sangat luas, namanya tanah Fadak. هذه الأرض أعطاه الله إياها لما قاتل اليهود فهربوا وكانت أرض اليهود ملكا للمسلمين. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanah Fadak ini kepada Rasulullah
ceritanya adalah ketika beliau bertempur dilawan oleh para Yahudi yang berkhianat, lalu para Yahudi pun kalah dan meninggalkan harta-harta mereka. ثم أهداه المقوقس حاكم مصر جارية اسمها ماريا القبطية فوضعها في تلك الأرض وكان يذهب إليها للنكاح كوين. Lalu Raja Mesir pun juga memberikan kepada Rasulullah SAW Maria Qibtiyah untuk dipersunting oleh Rasulullah SAW. عجيب، من أعطاه هذه الأموال؟ Ajaib sekali, siapa yang telah memberikan harta-harta ini semua kepada Kanjeng Nabi? الرسول عنده 13 زوجة. Rasulullah punya 13 istri. من أين جاء بالمهر؟ Rasulullah dapat dari mana maharnya? وفي السماء رزقكم وما توعدون. Kata Allah Subhanahu wa taala, di langit dan di bumi ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. لكن إذا استيقظت من النوم قلت اليوم أريد مالا سأبحث عن المال. Tapi ketika bangun tidur langsung ingat ambisi dunia, aku ingin cari dunia. وأنت لم تصلي الفجر. Tapi kalian belum sholat sunnah, belum sholat fajar atau sholat subuh. لا خير في هذا اليوم. Maka hari itu tidak ada kebaikan sama sekali. إذا استطعت أن تكسب مليون لا خير في هذا المليون. Maka andaikan kalian bekerja mendapatkan 1 juta, maka hari itu pun juga tidak ada kebaikan sama sekali. لا بركة في ذلك المال أبدا. Tidak ada keberkahan sama sekali dalam harta tersebut. اليوم الذي تصلي فيه الفجر حاضرا أنت سعيد. Ketika di hari di mana kalian sholat subuh, maka saat itu juga hari di mana kalian pasti akan bahagia. أنت مطمئن. Kalian akan tenang, tentram. Kenapa? ليش؟ لأن الرسول أخبر أن من أصبح وصلى الفجر في جماعة أصبح في ذمة الله وهو مسرور سعيد. Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya orang yang berjamaah subuh akan dalam tanggungan Allah dan Kanjeng Nabi akan menjamin bahwa dirinya akan bahagia pada hari itu juga. فلا بد علينا أن نحافظ على الصلوات والأذكار. Maka kita harus menjaga sholat-sholat itu dan zikir-zikir setelah sholat. سر نجاح المسلم أن يكون مرتبطا بخالقه سبحانه وتعالى. Rahasia seorang muslim adalah bagaimana memperkuat relasi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. لا تخاف من الموت. Jangan takut mati. من رفض لقاء الله رفض الله لقاءه. Barang siapa yang menolak berjumpa kepada Allah, maka Allah pun juga menolak berjumpa dengan dia. لكننا نرجو لقاء الله إلى الجنة. Tapi kita mati, kita ingin berjumpa kepada Allah dan kita ingin masuk surganya Allah. نرجو لقاء الله بالحور العين. Kita ingin berjumpa kepada Allah dan berjumpa dengan para bidadari. نرجو لقاء الله لكي نجتمع بنبينا محمد. Kita ingin bertemu dengan Allah dan bertemu Kanjeng Nabi SAW. وأفضل طريقة للجنة هي العلم. Cara yang paling utama untuk menuju surga adalah dengan cara mencari ilmu. كلكم أيها الرجال لا بد أن تهتموا بتعليم أولادكم وبناتكم. Kalian para orang-orang hebat harus memperhatikan kepentingan ilmu-ilmu anak-anak kalian. أنت عندك البيت والسيارة، لماذا تترك هذا؟ Kalian punya rumah, punya mobil, tapi kalian tidak sama sekali tidak pernah meninggalkannya. تتركه لولد لا يصلي؟ هل تتركه لولدك الذي لا يصلي؟ Apakah kalian ingin meninggalkan atau mewariskan harta-harta tersebut untuk anak-anak kalian yang tidak sholat? هل تتركه لبنتك العاصية؟ Apakah ingin mewariskan harta tersebut kepada putri yang suka maksiat? أنت تريد أن تكون بنتك وولدك مستقيم؟ Apakah ingin punya anak putri yang soleha, yang lurus? وكيف تكون الاستقامة؟ Bagaimana dengan istiqomah? لا تكون الاستقامة إلا بالمعرفة والعلم. Istiqomah itu tidak bisa didapat kecuali dengan pengetahuan dan ilmu. واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله Dan وسلم. mengikuti jalan Nabi SAW. الحمد لله في تميم فتحنا معهد دار الحديث لتعليم السنة النبوية الصحيحة. Alhamdulillah di Tarim beliau punya pesantren, punya lembaga namanya Darul Hadis untuk mempelajari hadis-hadis dari Nabi SAW. 2 tahun saja. سنتين فقط لتعليم السنة النبوية الصحيحة. 2 tahun saja. ما شاء الله عندنا طلاب من سوربايا، طلاب من بوبور، طلاب من جاكرتا، طلاب من كلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من العلماء العاملين. Saya kata beliau punya santri dari Surabaya, dari Bogor, dari Jakarta, dari Kalimantan. Semoga santri-santri tersebut menjadi orang yang hebat di masa depan. Amin amin. وهذا واحد من طلابنا وأولادنا.
Wow, itu kula. Saya termasuk santri beliau Pak Anak. نفرح عندما نراهم ينفعون الأمة. Alhamdulillah beliau senang ketika melihat saya maksudnya bisa mengajar masyarakat. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجمع الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحسن أخلاقنا وسع أرزاقنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وبارك في المسجد وزينته وبارك في الحاضرين وبارك في زوجاتنا أجمعين واجمعنا على موعد الخير موعد الصحة موعد الرضا موعد العافية وزد أعمارنا في طاعتك ورضاك واختم لنا بالحسنى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خيرا منازلنا آمين اللهم آمين بسر الفاتحة. الذي يريد ابنه أو بنته إلى معهد دار الحديث بروغوس عذراء هو مسؤول إن شاء الله. Sama kalau pengen ke Tarin, terutama ke Ma'had Darul Hadis, pengen lanjut studi di sana, anak-anaknya atau tetangganya bisa menghubungi pulau. ونحن قدمنا في هذا المسجد أي واحد من أولادكم أو بناتكم لا يخضع لامتحان قبول مقبول على طول إن شاء الله. Insya Allah kalau lewat jalur dalam, tes masuk-masuk. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Channel seneng hati